Tangsalo BJP 44 Raimabeli Mondonel Wazi Zagma by Zoiram Para Amsayo Kaisa joining program Klaizaka Opandane Bishingtino Dalvidal Bodol Yakare 112 family need to 84 voteramka BJP Bodol Nibana Yafare Lamzak Shogina Harka Panda Manzan in Arwairo. Friday edition song by Nabus Kangoton Shalbruno Kami Amsin Dalvidal Thayo BJP ni Bodol Slamani Panda Klaizago Donka Abhaikno Tangsalo 44 Raimabeli constituency ni Dolpoti ADC village joina para amseo Klaizaka Kaisa joining program. Ashli Pando Nare Okrang Manjaka Montri Vikas Deborma MDC Bhumika Nondoriak Janajati Morcha State Committee ni Tangfang Joy Bahadur Rupini no Kobe Kubanatong Rock. Abni Agluna Ashli Pando Koksarani Tang Montri Vikas Deborma Shaka Depramota Kono Klaimandia. Abni Bagi Depramota Yakare Bizabi Bodol Nibana Romitonka Kabamalukorok. Tabuk Zora Shimingna Singzak Edi Shiwa BJP Hapangno Asongna Hini Shaka Montri Vikas. Tini Raimabeli Bidanchova Chung Payo Zaga Joyram Para Chung Paimani Uzaga Tini Tipramotha CPM Congress IPFT Mutamuti 112 family ni 284 voter Tini Chini Logi Faika Bus Kangote Fainai Karon Norok Joton Saimono Narendra Modi Jebebe ভারতবর্ষনি বাগৈ সামুংতাং দং তে চিনি বাগৈ যেভাবে সামুংতাং চিন্তি প্রসারং বাগৈ সামুংতাং উন্নয়ন নরক নুখনা যতন গাই আবানি বাগৈ তিনি বরক जोंबाय ফাইকা তে নরক যতন সাইমনো যে থানায় 5 বছর এডিসিও ত্রিপুরামথানি যে পার্টি বরক 5 বছর ত্রিপুরামথা জাতিনি মুমুঙ্গই দফানি মুমুঙ্গই कुछ ना कुछ दिएगा गेट ट्रिपलन देगा लास्ट फाइट इंटरलेकोटार अनेक किछु उनका पुनः रिमालिया आबान बगनो तिनी 600 बरक हजार बरक त्रिपुरा मथा डेली सारा त्रिपुरा राज्य तिनी बीजेपी फाइतम बसकांगो शुद्ध समय अपेक्षा बीजेपी नट एडीसी दखल खाइनाय कारण मोर राइमाबेलिबो राजेश बाबू 5 खेमे मात्र 6000 भोट चिनी बीजेपी 11000 भोट मांगा कारण चिनी बीजेपी आपरो पागाबे इंथागा चिनी विकास साकमा निर्दल बाजाका ते पतिराम त्रिपुरा बाजाका 2 दल मिलुय 11000 मांगा ताबो पतिराम त्रिपुरा बाय ते विकास साकमा कोनो बेदाबेद करे ताबो जों थानसा जों से प्रकृत थानसा बसकांगो बीजेपी एक खायकाकाय जों ताबो राजेश बाबू मात्र 1-2000 मानो खूब मुश्किल लांनाय 500 दा मानो माया साइमिया जों बीजेपी नो माननाय बसकांगो तिनी साधु बाबा ननो खुलुमका बेले बेले हामबाय आशीर्वाद दानो तिनी बाबा बो फायगा तिनी सीपीएम करे बाबानी बो तिनी शिवनि थाने प्रार्थना खायो जे बसकांगो जों समय अपेक्षा फायनाय समय अपेक्षा सुदो चिनी बर रंगनि बागै जों सामुं तांनाय माचाया मानैया नकरै हुकुरै तिनी ओ एडीसी एरियावो मुंसारि मालिया बरक मुंसारि मालिया जातिनि कक साका दफानि कक साका कुछ ना कुछ देगा हंका खानचा हंका गरीखा कोनो रिमालिया माइरुम सेसा मागनाचारि माया लामा काइसारि माया तुइ रिमाया चाकरी रिमाया एडीसी केलेंकारि आबायनो बागैनो बसकांगो चिनी जे जनगण डिसिजन नाखा जनगण सिद्धांत नाखा एकमात्र बीजेपी नो जोंनो मुक्ति रिमानाय बेले बेले हम Upon the Bishing Tino Dalbidal Botulia 112 family need 284 voters from Ka. BJP Bodol Nibana Bodol Nibana Yafare Bruno Lamzo Showing Harka Panda Manson in Narvairo. Mata ki BJP BJP Narendra Modi Namagotatere welcome Namagotatere welcome Friday Henke BJP ni Katalbana Romna Doctor Mushaka Kanawini Leano Tabulo Korok. Sobaike namaskar jotono khulungka ang phayu congress ni INC ni ani bumungha konram tripura ani post mani secretary post sobato तथा मथाय आनी पोस्ट तुमानी वाइस प्रेसिडेंट तुमानी तथा मथाय असिस्टेंट सेक्रेटारी तुमानी कांग्रेस नि बजत बना अपन जत याका गय रिजन गय तिनी खूब तुम
सार बिकास देबमाना हामजागै सार एमडिसि ना हामजागै जत मदलनि सिनि बन सामुतामना हामजागै तथा बिगत जों नायनायका जे मथारनो 5 বছর যে সরকার খাইমান পরিयो চিনি বরুন বিভ্রান্ত কে থিনতুং বাইকে থিনতুং বা তাও মাসাবে রাজনীতি খাयो এবারে খদং নিনি খদং বাউ তবিনাই নি তাই কমু বান্ডিল তিনাই বন হিসাব নাই 950 টাকা ফো দাবু বিলের পাই লাখাং কাছে নিনি সাধারণ বড় দাও পাই লাখাং কাছে নিনি 600 টাকার 500 টাকার মান নকা আবো বাইতে চিনি বড় তো থাইয়া নাকি লামার মাখা নাকি তৈর মাখা কোন রমিয়া দাও চিনি আজন জিলাও তুই মালিয়া তো দাও তো এমনি গরমনি দিন সাধুনি দিন আবন বাগে বহুত যে প্রতিশ্রুতির কোনো সাফল খেমাইয়া বনাইয়াকা আবার তথা বউ জেরন হোস্টেল নানি সাগৈ বনে আর বানি রং লাগৈ তথা বন বক্ত তাইচার গৈ হোস্টেল মাইয়া আবো বাই বিভ্রান্ত গৈ যেহেতু আনি লোকে থইনে রক যে কংগ্রেস কমিটি দাও 3 বছর সাকনা হোস্টেল মাইয়া মুসামাজি আইয়ে কবে ছাত্র সাকা বত সবকিছু শিক্ষান বাইতে রাজনীতি থইয়া তথা যতনর নাইয়ে ব আশ্বাস বিশ্বাস গৈ চুং যত আবন বাই চুং হামজা লাইয়ে চুং সামনে আরো তিনি জরুর হইকা Bureau Report, Jenny Kwarang.